Brown. And meron tayo Mi Chantal Cedar. Ayan. Eto mga knitted. Pili na. Finch Royal, sold out. Thank you so much, Mi. Eto mga knitted. Ayan po yung mga knitted. Naghahanap ng knitted, Mi. Eto, mga knitted. Eto naman Mi RL Inspired. 320 po. Nikki Blush. Nikki Gray. Nikki Green. Kami din. Green ba ito? Ice cream. Tapos eto naman Ay, Mi, ayoko pala. si Divina. Sila. Ayan. Divina Char. 330. Divina Brown. Divina Red. Divina Blue. Ayan, mga knitted to. Mga Mi. Kahit 42 bus, pwede. Yes, pwedeng pwede. Mi, tatlo na lang available. Kay Finch, kunin nyo na 440 pesos lang, 430 wholesale. Meron tayo Finch Denim. Tag-iisa na lang, kunin nyo na, Mi. Finch Sky. And suot ko, Mi, is Finch Navy. Hanggang 36 piece, Yes. pwedeng pwede to, Mi. Ang ganda, premium, soft denim ang fabric nito. Tig-isa na lang. Oo, embroidered pa yan, ha, Mi. Kunin nyo na. Oo. And yung aking top, yung aking pa-Fendi na top, Mi, kunin nyo na din. 420 lang to, 410 wholesale, Mi. 40 bus, pwede, naka-rhinestones po yan. Suot ko is mine fern white. Other colors po. Ma'am Tara, large na lang daw sa NF po. Large. Ay, medium. Medium meron. Medium. Saan ba yun? Wala na. Meron tayo fern red. Nasa office. Pakuha And na lang. fern cream. Wait lang, may pakuha ko. Mi, kunin nyo na. Sige. Ang ganda. Wait lang, Ma'am Tara. Ipapakuha. Finch Denim, sold out. Finch Denim, sold out. May 2 colors available na lang po. Ayan, meron tayo Finch Sky. And suot ko, Finch Wait lang, Ma'am Tara, ha? Ayan. Mag-mine na kayo. Yung mga nag-mine kay Divina. Ang ganda rin ni Divina. May dagdagan nyo. 330 lang. Kay 42 boss. Divina Blue. Divina Red. Divina Brown. Divina Char. At saka kay kay Nikki. RL Inspired. Ganda. Nikki Green. Nikki Gray. And Nikki Blush. Sige, may check ko si Sandra dito kung meron. Wait lang, Mi. Anong size po ng pants, Mi? Pwede to hanggang 36 waist, Mi. Ang ganda nito, 2 colors available na lang. Ayan, 2 colors available na lang to. Ma'am Girly. Ayan, suot ko is my Finch Navy. And meron tayong Finch Sky. Ayan, Finch Navy and Finch Sky na lang po. Divina Ayan. Red. Sold out. Divina Red, sold out. Thank you, Mi. Ma'am Girly, pili ka na. Finch Navy, suot ko, and Finch Sky na lang po. Hanggang 36 waist, kasyang-kasya. Mi, Sandra Blush na lang. 360. Mine, Sandra Blush. Yung nagpapa-flex. 36 waistline. Kasya po. Padded top, Mi, yung nasa manikin 1. Padded yun. Padded, mga Mi. Ayan siya, 280. Nash Brown. Ma'am Ann. Nash Pale. Manikin 5. Tig-isa po. 280, 270 wholesale. Eto na lang kay Divina, Mi. 3 kulay na lang. 330. Divina Char. Divina Brown. Check ko sa system, Ma'am Jewel. Divina Blue. 3 na lang. Check natin, Ma'am Jewel. Paloma White, meron kung gusto mo. Mi. Yung isang palda. Ayun, meron isa. Ma'am Jewel. Ma'am Jewel. Kunin mo na. Sandra White, 1 minor. Mi. Kunin mo na. Eto, Mi. Next natin, si Sansa.
Ganda nito, mini Sansa. Mag-mind kayo kay Sansa. Ayan, yung co-ords skirt natin. Yours na yun. Ayan, oh. Ay, mega pala to. Wait lang. Ayan, oh. Si Sansa natin, yung co-ords skirt. Ayan siya. Premium linen. 530. 40 boss. 24 waistline. Sansa brown. Sansa black. Sansa sage. Sansa cream. And Sansa syrup. Si Sansa natin, Miss, making garter siya sa likod. Adjustable strap. 530, 520 wool seal. Kunin, Sandra White. Sold out. Thank you, Mi. Next tayo sa aking ayan. Ang ganda. Paano din siya? Pa-culottes din. Ayan. Ang ganda nito, Mi. Fully garterized ang waist hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede. And ang cute ng naka-embroid, Mi. Iba't ibang color ng ng bulaklak. Ayan. Ang ganda nito. Meron din to packet both sides for only 499 pesos lang. 489 wool seal. Mi, mga premium to, ha. Ayan. Premium soft denim ang fabric nito. Suot ko is mine Bella blush sa aking pants, other colors po. Ay, ang daming kulay ni Bella, Mi. Ayan, meron tayo Bella Navy. Pili na kayo. Pakulots din yan, Mi. Bella White. Ang ganda nito, Mi. Ayan, Bella Blue. Bella Brown. Bella Gray. Bella Sage, and Bella Cream. Ayan. Mi, ang ganda nung naka-embroid sa kanya. Tingnan nyo. Ayan, napaka-colorful. Ayan siya. Ayan. Kunin nyo to, Mi. 499, 489 wool seal po. Hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede, Mi. Ang ganda niyan. Ito na lang kay Finch. Mga Mi, kunin nyo na. Tig-isa na lang po. Embroidered yung kanyang design, Mi, ha. Finch Navy and Finch Sky. 440 premium soft denim. Mga Mi, ang ganda ni Finch. Oo. Alin, ma'am, ma'am princess, eto ba yung suot ko? Or yung mga ibang na-flex na pants, Mi. Eto, Mi, suot ko kanina na pa-Fendi. Ang ganda nito. Ayan, Mi, naka-rhinestones po yan. Ang ganda. 40 boss, kasyang-kasya to. 420, 410 wool seal. Meron tayo fern cream, fern red,